मूवी शुरू होती है साल 1442 में। एक तुर्की सुल्तान कई ट्रांसिल्वेनिया के बच्चों को अपनी आर्मी में डालने को पकड़ लेता है। ये गुलाम बच्चे ट्रेन किए जाएंगे ताकि बेहतरीन फौज बनाई जा सके। इसमें से एक बच्चा वो बना जिससे पूरी की पूरी आर्मी डर जाती थी। वलैद द इम्पेलर। ये लड़का शहजादा भी था और सालों बाद ट्रांसिल्वेनिया वापस आया ताकि सुकून से रह सके। कुछ साल बाद वलैद अपने कुछ साथियों के साथ नदी के पास मौजूद होता है। एक आदमी उसके पास एक हेलमेट लेके आता है जो कि तुर्की सिपाहियों का हेलमेट है। इसका मतलब ये है कि शायद तुर्किश आर्मी जल्द ही हमला करने वाली है। उसे एहसास होता है कि ये हेलमेट नदी में तैरता हुआ पास में एक पहाड़ से आया है। वो अपने भरोसे वाले सोल्जर डुमिट्रो को महल वापस जाने का कहता है ताकि वो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा सके। वलैद और दो सोल्जर्स फिर उस पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें गार मिलती है। तभी कई चमगादड़ें बाहर निकलती हैं और वलैद कहता है कि ज़रूर वो फौजी गार में होंगे। वो तलवारें निकाल कर अंदर जाते हैं और एक सोल्जर आग जलाता है। वलैद देखता है कि वहाँ पीसी हुई हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है और तभी अचानक कोई चीज़ एक सोल्जर को पकड़ लेती है। वलैद कहता है कि उन्हें भागना चाहिए और तभी दूसरे सोल्जर को भी वो चीज़ मार देती है। वलैद गार के दरवाजे के पास भाग जाता है जहां सूरज की रोशनी होती है। वो तलवार से मॉन्स्टर पर हमला भी करता है। वो मॉन्स्टर को देखता है जिसके लंबे दांत और रोशन आंखें होती हैं। फिर वो देखता है कि मॉन्स्टर का खून धूप पड़ने से तलवार पर से जलकर उड़ गया है। वलैद फौरन महल जाता है और एक मंक से मिलता है। मंक बताता है कि उसे ख्वाब आया कि एक मॉन्स्टर महल पर कब्जा करेगा। वो बताता है कि वो चीज़ जो गार में थी उसने शैतान से ताकत के लिए सौदा किया था, लेकिन बदले में वो एक वैम्पायर बन गया और अपनी ज़िंदगी अब वो गार में ही गुजारता है। वलैद उसे कहता है कि लोग तुर्कों की वजह से ही काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए मंक ये बात राज ही रखे। वलैद फिर एक कमरे में जाकर अपने बच्चे और बीवी से मिलता है। बीवी उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन वलैद इस बात का जवाब नहीं देता। बीवी पूछती है कि क्या भेड़िए ने उस पर हमला किया था। वो कहता है कि वो भेड़िए जैसा ही था और उसके दो आदमी मारे गए। बीवी उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करती है। अगले दिन पार्टी में डमिट्रो वलैद के वापस आने पर उसे वेलकम करता है। तभी वहाँ तुर्की सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके साथ सुल्तान का जर्नल भी होता है। वलैद उससे खुशी से मिलता है और कहता है कि उसने सुल्तान के लिए तोहफा तैयार रखा है। जर्नल कहता है कि उसके कुछ सिपाही गायब हैं और वो इस बात का इल्ज़ाम वलैद पर लगाता है, लेकिन वलैद कहता है कि वो तोहफा ले और यहाँ से जाए। फिर जर्नल कहता है कि सुल्तान 1000 बच्चे चाहता है जो कि उसकी आर्मी का हिस्सा बनेंगे। तभी एक सोल्जर एक बच्चे को तंग करने लग जाता है और वलैद गुस्सा होकर हमला करता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर जर्नल वहाँ से चला जाता है। शाम को वलैद अपने बेटे को बताता है कि कैसे उसके बाप ने उसे सुल्तान को दे दिया था ताकि वो सुल्तान को अपनी वफादारी साबित कर सके। अगले दिन वलैद तुर्किश कैंप में जाता है और तुर्की सोल्जर्स उस पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहे होते हैं। वो सुल्तान से मिलता है जो कि उसे खुशामदीद कहता है। फिर वो पूछता है कि 1000 बच्चे कहाँ हैं जो उसने मांगे थे। वलैद कहता है कि वो कुछ और मांग ले, लेकिन वो कहता है कि 1000 बच्चे ही चाहिए और उसका अपना बेटा भी ताकि वो तुर्कों के पास ट्रेन हो सके। वो सुल्तान को कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता। वलैद फिर रास्ते में अपनी बीवी से मिलता है और वलैद के साथ कुछ तुर्की सिपाही भी होते हैं। वलैद को वो कहती है कि वो अपना बेटा उन्हें ना दे, लेकिन डमिट्रो बीवी को पीछे खींच लेता है। वलैद का बेटा कहता है कि वो जाएगा और वो अपने फादर को गुड बाय कहता है, लेकिन फिर वलैद का प्यार उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो तलवार निकालकर सोल्जर को मार देता है। वो बाकी सब सोल्जर्स को भी मार गिराता है और फैमिली को महल वापस जाने का कहता है। वलैद जानता है कि अब बहुत बड़ी जंग होगी, इसलिए वो उसी पहाड़ी पर जाता है ताकि कोई तरीका निकाल सके जिससे वो तुर्कों को हरा सके। गार में वलैद वैम्पायर से मिलता है। वो वैम्पायर से मदद मांगता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। वैम्पायर उसे अपना खून निकाल कर देता है और कहता है कि उसका मुल्क इस खून से ही बच सकता है, लेकिन उसे ये पीने के बाद 3 दिन तक किसी इंसान का खून नहीं पीना है, वरना वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। वलैद खून पीता है और इस वजह से मर जाता है। वलैद फिर नदी के पास जागता है और देखता है कि चांदी की अंगूठी उसे तकलीफ़ दे रही है। वो अंगूठी निकालता है और देखता है कि उसका ज़ख्म बहुत तेज़ी से ठीक हो गया है।
وہ بہت دور تک اب دیکھ بھی سکتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی سن سکتا ہے۔ وہ انگوٹھی اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور چمگادڑوں کے جھنڈ میں بدل کر فوراً محل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ولید دیکھتا ہے کہ محل پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ سب کا جوش بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہاریں گے نہیں۔ وہ محل سے باہر نکلتا ہے اور اکیلا ہی ساری کی ساری ترکش آرمی کو مار بھگاتا ہے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ سولجرز محل سے باہر نکلتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ آرمی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ ولید سب کو کہتا ہے کہ آج کیا ہوا وہ اس پر سوال نہ کریں اور پاس موجود محفوظ جگہ پر جائیں۔ ترکش کیمپ میں خبر پھیل جاتی ہے کہ ولید نے ان کی آرمی کو ہرا دیا۔ سلطان کہتا ہے کہ وہ اب 1,00,000 فوج لے کر خود ادھر جائے گا۔ اسی دوران ولید بھی ترکش کیمپ کو دور کھڑے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ 3 دن میں جنگ جیت جائے گا۔ شام کو ولید بہت مشکل سے خود کو خون پینے سے روکتا ہے۔ وہ ٹینٹ سے باہر نکل جاتا ہے اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو خطرے میں ڈالتا۔ وہ جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں ایک آدمی آ کے اسے اپنا خون آفر کرتا ہے لیکن وہ اسے بھگا دیتا ہے۔ اگلی صبح سلطان آرمی کے ساتھ آتا ہے اور وہاں ایک زخمی سولجر پڑا ہوتا ہے جو کہ سلطان کو کہتا ہے کہ ولید کہہ رہا تھا کہ وہ یہ منظر انجوائے کرے گا۔ وہ پھر دیکھتا ہے کہ سینکڑوں سولجرز کو نیزے پر لٹکایا ہوا ہے۔ بیوی دیکھتی ہے کہ ولید نیند میں کانپ رہا ہے۔ وہ اس کو چیک کرنے جاتی ہے اور سلور کی انگوٹھی اس کی باڈی جلا رہی ہوتی ہے۔ وہ انگوٹھی اتارتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے 2 اور دن انسانی خون نہیں پینا ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جائے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈمیٹرو وہاں سے جانے لگتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ وہ فی الحال کے لیے کمانڈر ہے کیونکہ ولید ترکوں کے پیچھے گیا ہوا ہے۔ پھر رات ہوتی ہے اور ترک اچانک ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ولید ان سب پر حملہ کرتا ہے اور ڈمیٹرو اس کی بیوی اور بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ ترکی سولجر اسے تلوار مار دیتا ہے اور بیوی کو بھی مارنے لگتا ہے لیکن ولید انہیں بچا لیتا ہے۔ ولید ڈمیٹرو کو بچانا چاہتا ہے لیکن وہ فوراً مر جاتا ہے۔ پھر وہ منکس کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ترکش حملے کی وارننگ دیتے ہیں۔ وہ ہتھیاروں والے کمرے میں باقی سولجرز کے ساتھ تیاری کو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا وہاں موجود ایک دروازے کا پوچھتا ہے کہ اس میں آخر کیا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ وہ کبھی یہ چیز استعمال کرنا نہیں چاہتا جو اس کمرے میں ہے۔ سلطان کے کیمپ میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ ولید کالا جادو کر رہا ہے۔ پھر سلطان کہتا ہے کہ انہیں اپنے سب فوجیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دینی چاہیے تاکہ وہ ولید سے نہ ڈریں۔ سلطان ان سولجرز کے ساتھ جو آنکھیں بند کر کے بھی لڑنا جانتے ہیں اس جگہ کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ اس محل میں ایک منک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ولید ایک ویمپائر بن چکا ہے۔ وہ اچانک اسے دھوپ کے سامنے لے آتا ہے جس سے وہ جلنے لگ جاتا ہے اور لوگ جان جاتے ہیں کہ ولید ایک ویمپائر بن چکا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے ولید کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوی بچے کو ایک نوکر کے ساتھ کمرے میں بھیج دیتی ہے اور ولید باہر آتا ہے اور غصہ ہوتا ہے کہ اس کے لوگ وفادار نہیں اور اس کی بیوی اس کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ ولید پھر رات کو بیٹے سے بات کرتا ہے جو کہ ترکوں سے اسے بچانے پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ ترکش آرمی وہاں آ کر حملہ شروع کرتی ہے۔ ولید ایک ٹاور پر چڑھ کر چمگادڑوں کو بلاتا ہے جو کہ آرمی پر حملہ کر دیتی ہیں۔ وہ سلطان کو جنگ میں دیکھتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ اصل میں سلطان نہیں ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ بس ایک چال تھی اور کچھ سولجرز محل میں گھس گئے ہیں۔ سولجرز اس کی فیملی پر حملہ کرتے ہیں اور ایک ولید کا ساتھی مارا جاتا ہے۔ وہ دونوں ٹاور پر جاتے ہیں لیکن ولید وہاں نہیں ہوتا۔ ترکی سولجرز وہاں پہنچ کر بیوی کو دھکا دے دیتا ہے لیکن وہ خود کو بچا لیتی ہے اور ولید کو اس کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ ولید سولجر پر حملہ کرتا ہے لیکن اس کی بیوی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ ولید اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ماری جاتی ہے اور سلطان اس کا بیٹا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ اس کا خون پی لو تاکہ اسے اور طاقت مل جائے اور وہ اپنے بیٹے کو بچا سکے۔ ولید نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر دیتا ہے اور وہ بند دروازہ کھولتا ہے۔ اس میں موجود آرمر وہ پہن لیتا ہے اور اپنی بیوی کو دفناتا ہے۔ بعد میں ولید زخمی لوگوں کو اپنا خون پلاتا ہے اور وہ بھی ویمپائر بن جاتے ہیں۔ پھر سارے ویمپائرز آسانی سے آرمی کو ہرانے لگ جاتے ہیں۔ ولید سلطان کے ٹینٹ میں جاتا ہے اور سلطان ایک چاندی کی تلوار نکالتا ہے۔ ٹینٹ میں پڑے سلور کے سکے بھی ولید کو کمزور کر دیتے ہیں۔ سلطان آسانی سے اسے ہرا کر مارنے لگتا ہے
लेकिन फिर वो जोश दिखाता है और सुल्तान को मार गिराता है। वलैद टेंट छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन एक वैम्पायर उसे रोकता है और उसके बेटे को मारना चाहता है। वलैद उस वैम्पायर को मार देता है और मंक को कहता है कि उसके बेटे को यहाँ से ले जाओ। फिर सूरज की रोशनी निकलती है और सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं, जिनमें वलैद भी होता है। बाद में फिर पता लगता है कि तुर्क्स यूरोप पर कब्जा ना कर सके और वलैद का बेटा ट्रांसिल्वेनिया का नया बादशाह बना दिया गया। फिर जंगल में जो आदमी नज़र आया था वो अपना खून देकर वलैद को फिर से ज़िंदा कर देता है। मूवी एंड होती है और मौजूदा दुनिया में वलैद अभी भी ज़िंदा होता है। मौजूदा दौर में वो अपनी बीवी के नए जन्म को देखता है और उससे फिर से प्यार में पड़ जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।